हाय फाइनली लिपेज पळे आसला आफ्टर 4 मंथ्स माने रज बळे आसला रज बळे आसला एबे फाइनली दसरा टाइम दैट टू ओनली फॉर वन डे बिकॉज ताका छुट्टी नहीं ताका इंटर्नशिप चली छी आउ सेति पे अच्छा हां तो वन डे भी हम पे एक्चुअली बहुत ही इंपोर्टेंट ये सर कौन लिपि केमती लागु छी बहुत बढ़िया हां बहुत बढ़िया एते दिन पर सेटा पनि गोटे दिन पे चलिबो कि असुविधा नहीं सेते कि मिले सेटा बहुत बड़ा कथा तू गोटे भी नथिले ती आसीबो हां सडन प्लान हैला किंतु पूरा मैं काल रात रे सैमसंग ये आ आसला परे आमे फर्स्ट से ऑलरेडी फर्स्ट चा बिस्कुट ऑलरेडी से खाई सरलानी सेकंड मु तापे बनै छी देखो छी अपन मन को एता पे बनै छी चकुली पिठा डालमा तार भी सेठी अछि आ एठी मोर भी अछि एंड फाइनली लिपि तो खुशी रे हम आज लॉन्ग वीडियो गोटे स्टार्ट कर तू आसबो खुशी रे खाई के टेस्ट करे एते दिन परे घर खाद्य केमती लागु छी टेस्ट हाँ तम दी जन को भल लगुच ओके पिठाटा मस्त देछ तो चकुल से तो बहुत भल लगे बुट डाल तरकारी बट बुट बतुराई नथला एक पे डालमा कर देलु बहुत इजी होला ओके आरो तो भलो सरप्राइज टा केम लागला वाह बाप रे बट सीरियसली मु कहूची मु जानि भी नथली तमे माने सुटे डिस्कशन करी जासे मते बिल्कुल के कहि न लेकिन काल तक मु जल्दी ही सोच पड़थली काली ही हम वीडियो रे कहतले कि बेबी छाता पर हम बोलथले हां आमे काली ही तो मिस करथले बिलीव कर काल वीडियोटा पडिनी आई थिंक ना से आज पडी जे वीडियोटा काली ही हमें मिस करथलु बहुत मिस करथलु आज तो बड़ा असलो बहुत खुशी और देखियो जहाँ हो चलो आगे को जहाँ आपन से शेयर करियो स्टे कंटिन्यू आमे चलिलु कोडे चलिलु एबे भी सखी अछि माने लेंबू हे छु परे हां दि तीनटा हे छि ना एट देखंतु ऑलरेडी हे छि माने ये गछरे पाखा बाकी ए वर्ष केतेटा लेंबू हेइतला मते कहलु पाखा बाकी जदि हम काउंट करिया पाखा बाकी 200-300 ऊपर पाखा बाकी हेइतला ना बहुत हेइतला गछरा किंतु बहुत लकी गछ बहुत पड़े छै सुंदर गछ देखंतु मैं सब बेले तीन जण एकठ थिला बेले सब बेले आमे जो जैकेट को जाउछ ते देखिया को जगह जाउछ वर्षा आइतला कादू हे जेत पूरा मो मो देख चलंतु को जगह को जाउछु आमे पहुंचला परे दर्शनीय जगह तो नहीं दर्शनीय जगह तो नहीं बट सेटा एक्चुअली आम मान बहुत स्पेशल कहीं आम जो छोट थिलु आम से सब बेले बोलू ना आमर छोट कीपैड फोन थिला आमर एबे तो ब्लॉग सिस्टम बाहरी गलानी बट सेते कीपैड फोन थिला सब जिनस मु जान नथला माने एटा मु कहूची 2010-11 कथा पर सेते बेले भी आमे कोन करथिलु ना वीडियो बनौथि बहुत सारा वीडियो बनौथि सेते बेले हमर सेते बेले कुसुम गछ भी लागितला चाष होतिला तार भी वीडियो बनौथि बहुत सारा चलो आ चिक्को तो कोन कहू तोर टेंशन न मिलबे जान माइलती लिपि तू भी ना केते दिन परे हां लास्ट तो से रज परे मो छोट वाला कथा छोट बेला आगुर तो से छोट फोन टीवी फके रखी की भी एबे भी जदी से फोन था ना हम देखाई भी देहां एबे माने छड़ नहीं से फोन कोड गलानी चला गुरे पर बहुत जीवास होतिला चली के चप्पल खसी देखी अरे देखी चलो जी भाई के तो भन से पूरा मारी मारी एटा एटा ला मो गड़िया एबे जना पडुनी चारियाडा पूरा दळ हे गलानी पूरा बट एटा हला मो गड़िया एंड जते बेले हम गड़िया फर्स्ट हेथिला सेते बेले हमर तीनटा तोठा हेथिला सेठी मझिरे गोटे थिला
ସେଇଟା ସେଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ସେପଟେ ଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଥିଲା ଏପଟେ ତୁଟଟା ଟୋଟାଲି ଆମେ ହିଁ କେବେ ୟୁଜ୍ କରୁନି ବାହାର ଲୋକ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି ଆମେ ସେଠି ଚାଲି ଚାଲି ଆମେ ହଁ ସେତେବେଳେ ବି ବହୁତ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲୁ ଆମେ ଗଡିଆକୁ ଗାଧେଇବାକୁ ଆସିବୁ ମାନେ ପୁରା କଣ ଦିନ 10ଟାରେ ଆସିଲେ ପୁରା 2 ଘଣ୍ଟା ଜମା ଲାଗି କରିବାକୁ ମାମାର ବାଡି ଧରିକି ଆସିବେ ଗଡିଆ କଣ ଗଡିଆ ଘୁଞ୍ଚି ଗଲା କି ଏଇ କଥାରେ କହିକି ସବୁବେଳେ ଆସିବେ ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନେ ରଖିଛି ଆଉ ସେଇ ମେମୋରି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏବେ ଏବେ ସବୁ ମାନେ କଣ ମନେ ପଡୁଛି ବହୁତ ସେ କଥା ମାନେ ସେଇ ଟାଇମ ସେଥିରେ ବହୁତ ବଢିଆ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି କୁହନ୍ତୁ ଛୋଟବେଳ ଲାଇଫ ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ ସେସବୁ ଜିନିଷ ନାହିଁ କଣ କରିବା ଟାଇମ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ସୋ ଫାଷ୍ଟ ବଟ୍ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଏବେ ଏପଟେ କିଛି ୟୁଜ୍ ଆଉ କରୁନାହାନ୍ତି କି ଘରେ ଘରେ ଏବେ ସବୁ କଣ ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ ସବୁ ଘରେ ଘରେ ବାଥରୁମ୍ ସବୁ ହେଇଗଲାଣି ତ ଏବେ ଗଡିଆ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଲୋକ ୟୁଜ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ବଟ୍ ଆଗରୁ ଏସବୁର ଚାହିଦା ବହୁତ ଥିଲା ଆଣ୍ଡ ଏବେ ଆମର ଅଛନ୍ତି ଏଥିରେ ମାଛ ବି ମାଛ ଏବେ ତ ଛାଡ଼ ହଁ ଅଛନ୍ତି ଆମର ପୁରା କଦଳୀ ବଣ ବଗିଚା ହଁ କଦଳୀ ବଗିଚା ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର କଦଳୀ ବଗିଚା ଆଉ ଏଇଟା ପୁରା ଦେଶୀ କଦଳୀ ବି ନା ପୁରା ଦେଶୀ କଦଳୀ ଆଉ ଏଠି ଏବେ କଦଳୀ ବଗିଚା ହେଇଛି ବଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଥିଲୁ ଛୋଟ ସେତେବେଳେ ଏଠି ପୁରା ଆକାଶିଆ ବଣ ହେଇଥିଲା ନା ହଁ ଆକାଶିଆ ବଣ ସେଠି ଥିଲା ବଟ୍ ଏବେ ଆଉ ସେଠି ନାହିଁ ବଟ୍ ସେପଟ ସାଇଡରେ ଅଛି ସେପଟେ ଯୋଉ ଦେଖା ହଉଛି ନା କଦଳୀ ଗଛର ସେପଟ ସାଇଡରେ ସେପଟେ ଅଛି ସେ ବି ମାନେ ଏବେ ହେଇଛି ହଁ ସେଟା ଏବେକା ଗଛ ହେଇଛି ବଟ୍ ବଢିଆ ବଗିଚାଟା ପୁରା ସଫା ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ହଁ ହଁ ଆଉ ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି କକୁଙ୍କ ନା ଓକେ ତାଙ୍କର ଏଇଟା ସିଏ ସବୁ ଯାହା ବି ବାଡି ଘର କାମ ସବୁ କକୁ ହିଁ କରନ୍ତି ସବୁ କିଛି ମାନିବାକୁ ପଡିବ ବହୁତ ହାର୍ଡ ୱାର୍କିଂ ସେ ବହୁତ ହାର୍ଡ ୱାର୍କିଂ କଣ କହୁଛୁ ଲିପି କିଛି ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆସିଲି ଆଉ କଣ ପୁଣି ଆଉ କେବେ ତୁ ଆସିବୁ ଛାଡ ସେଇଟା ଆଉ ଭାବିବି ହବନି କୋଉଦିନ ଆସିବୁ ସେଇଟା ବି ମୁଁ ସେମିତି ଭାବୁଛି ସରପ୍ରାଇଜ ଦେଇକି ଆସିବି କି କଣ ଦେଖିବା ସେତେବେଳେ କଣ ହଉଛି ଯଦି ଛୁଟି ଦେଲେ ତ ଭଲ ଯଦି ନ ଦେଲେ ଚିକୁ ମତେ ଆସିଲା ପରଠୁ ବି କିଛି କହିନାହିଁ ଚିକୁ ସାଧୁମାକୁ ପଳେଇଛି ହେଲା ଆମ ଧାନ ବିଲ ଆଉ ଆଗକୁ ଯାଇ ହେଲାନି କାହିଁକି ନା ରୋଡ ପୁରା ବନ୍ଦ ଏପଟ ରୋଡରେ ଯିବା ଆସିବା ନାହିଁ ବୋଲି ଏପଟ ରୋଡ ପୁରା ବନ୍ଦ ହିଁ ହେଇଯାଇଛି ଏମିତି ଏଇ ଯୋଉ ଜାଗା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ଆଗରୁ ସୋରିଷ ଗଛ ସୋରିଷ କ୍ଷେତ ପୁରା ହେଇଥିଲା ମୁଁ ଯୋଉଠିକି ବହୁତ ସାରା ଫଟୋ ଭିଡିଓ ବି କରିଥିଲି ଯଦି ଫଟୋ ଏଇଠି ହବ ମୁଁ ଆଟାଚ୍ କରିଦେବି ଏଇଠି ବଟ୍ ବଢିଆ ଦେଖାଉଥିଲା ଏବେ ସିଜନ ଗଲା ତ ସୋରିଷ ଗଛ ବି ଗଲା ବଟ୍ ସେଟା ଆମର ନଥିଲା ଥିଲା ଯାହା ସହିତ ବି କଥା ହଉଥିଲି ତାଙ୍କ ବାଡ଼ିରେ ବସିକି ଫଟୋ ସୁଟ୍ କରୁଥିଲି ଓକେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଆମ ପଛେ ପଛେ ଆମ ଡୁଗୁ ବି ପଳେଇ ଆସିଲା ନା କଣ ଡୁଗୁ ତାକୁ ନେଇକି ଆସିବୁ ଆମେ ଯାହା ବି ଖାଉ ମାନେ ଟିକେ ଜିନିଷକୁ ବି ଆମେ ପୁରା ମାନେ ଏଇଠି ଭୋଗ ଦିଆହଉଛି ଏଇଟା ସତରେ ଭୋଗ କଣ ପ୍ରସାଦ ବାଣ୍ଟି ନ ଖାଇବ କଣ ମୁଁ ଜାଣିନି ଏବେ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଲିପିର ମୋର ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଦେବି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲେଟ୍ସ ଗୋ दुर्गा पूजा मेढ़ मत सीझी खाइबा
देखा हेली आज दिनटी आज बहुत भलरे कटिला आ शेष रुटी पनीर खाइकी आज दिनटी एठी शेष करिलो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। जदि आपण मानक हमर वीडियो भल लागुथे देन डेफिनेटली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।